মদন আর আবুল যখন ডেট ফেল মদ খায়, এই তো পেট্রোল স্টেশনে এসে পড়েছি। अरे भाई 1000 का तेल डालना। देख क्या रहा है, पेट्रोल डालना। अरे भाई पेट्रोल देना है कि नहीं? আরে মদন, হঠাৎ করে পেট্রোল পাম্পে? আরে ভাই পেট্রোল চাইতাছি, পেট্রোল তো দিতেই আছে না। আরে এই শালা কালু, পেট্রোল ভরে দেস না কেন? चल पेट्रोल डाल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार अरे भाई लगता ये नहीं देगा, चल।